20 नवेम्बर 2025 तारिख रु ओडिशा रे खरीफ ऋतुर धान फसल किना प्रक्रिया आरंभ हेबा पई जाउची एवं एही प्रक्रिया पई सरकार कोन करछन्ती ना किछि नुवा नियम लागू करिसंती जहाकी आपण मान जदी एही वर्ष मंडी रे धान बिक्री करिया पई चाहुछंती तेबे निहाती भाबे एही समस्त नियम को आपण माने जानि रखंतु नहले आपण माने बहुत असुविधार सम्मुखीन हेई पारंती जेमिति कि आसंतु आजिकार एही वीडियो रे हमें देखिबा कोन रहिची नुवा नियम एवं धान बिक्री करिया पई हमकु कोन कोन डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़िबो हमें पूर्वरु पंजीकृत करिसंती किंतु वर्तमान हमकु कोन डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़िबो धान केते टंका रे बिक्री हबो जेमिति पूर्व वर्ष 31 रे सरकार किनिथिले तबे एही वर्ष केते टंका रे सरकार किनिवे केते केजी कटिंग हबो जेमिति कि हमें समस्त जानि छंती जेमिति गोटे बस्ता रे गोटे क्विंटल पिछा सरकार किछि केजी माइनस करि थांती तबे एही वर्ष केते केजी माइनस करिवे टेंडर कोन एवं आमे धान बिक्री कला परे केते दिन रे आम अकाउंट को पैसा आसीबो एही समस्त डिटेल्स हमें गोटी गोटी करी एही वीडियो रे आलोचना करिबा नवेम्बर 20 रु ओडिसा रे आरंभ होबा पई जाउची धान किना प्रक्रिया एवं ए नै सूचना दैछंती ओडिसा रो समवाय मंत्री एवं एहा मध्ये कहिसंती बरगढ़ जिल्ला रो सर्वप्रथमे बरगढ़ जिल्ला रो ही एहा आरंभ करा जिवो ए नै समवाय मंत्री प्रदीप बळ सामंत सूचना दैछंती एवं समवाय मंत्री को सूचना आधार रे खरीफ धान संग्रह पई मंडी गुडी करे राज्य सरकार पक्षरु अत्याधुनिक व्यवस्था करा जाउची 2 वर्ष मध्य रे 100 टी आदर्श मंडी प्रतिष्ठा करा जिवो ए नै निष्पत्ति मध्य निया सरीची एहार अर्थ कोन माने एहा हला हमकु कोन फायदा हबो देखंतु आदर्श मंडी आमे जेंति पूर्व सुनिथिले आदर्श स्कूल नॉर्मल स्कूल एवं आदर्श स्कूल रे केते डिफरेंस अछि नॉर्मल स्कूल रो आदर्श स्कूल रे पाठ पढ़ा बहुत भलो अछि एवं सबु किछि फैसिलिटी मिले ठीक सेही भलिया बे सरकार कोन करछन्ती ना आदर्श मंडी बने पे जाउछन्ती जेउतरे कि पूर्वरु हमकु आमे जो धान बिकुथले मंडी रे हमकु जागा ठीक नथिला हमर जेतेबेले धानटी आमे सेठी रखुचंती सेठी राति रे हमकु जगिबा को पड़तुला जते आमे टोकेन डी जदि हमर आसीनी हमकु जेते दिन हम धान सेठी रहइबो हमकु जगिबा को पड़तुला वर्षा ले हम धानटी तिंती जाउतुला गजा हे जाउतुला एही समस्त प्रॉब्लम को सरकार दृष्टि रखी सरकार वर्तमान आदर्श मंडी करिया पय व्यवस्था करिसंती एवं प्रथम पर्याय रे 38 टी आदर्श मंडी करिवा पय ऑलरेडी टेंडर दिया सरीची माने फर्स्ट स्टेज रे 38 टी ऑलरेडी प्रोसेस हेई सारीची आपनकु आगामी लास्ट वर्ष जेमिति प्रॉब्लम होतुला वर्तमान से भली किछि प्रॉब्लम हेबो नाही एवं एही वर्ष मोट 19 लाख 67 हजार चासी माने चासी पंजीकरण करि सारी छंती आमे जेमिति पूर्वरु जानिथिले अगस्त मास रे माने किछि 3-4 मास पूर्वरु धान बिक्री पई पंजीकरण होतुला चासी पंजीकरण होतुला सेठी पाखापाखी वर्तमान पर्यंत 19 लाख रु अधिक चासी माने पंजीकरण करि सारी छंती एवं आशा करा जाउची ए वर्ष मध्य बहुत संख्या रे चासी माने सेमानकर धानटी सरकार को मंडी रे बिक्री करिवे बुझि पारले एवं आसंतो आ गोटे कोन रहिची ना मध्यस्थी मध्यस्थी को न फायदा एबा पई सरकार केवाईसी व्यवस्था करिथिले जेमिति कि आमे जेतेबेले चासी पंजीकरण करथिले सेतेबेले सरकार ई केवाईसी व्यवस्था करिथिले ई केवाईसी माने कोन देखंतु जहार जमी अछि माने जा ना रे जमी अछि से माने ही धान बिक्री करि परिबे अन्य लोक बिक्री करि परिबेनी आगर कोन होतला ना ए मझिर जने मध्यस्थी रहि जाउथले एग्जांपल देखंतु समस्तंगर ग्राम रे समस्त धान कोन करथले नै मध्यस्थी को दउथले मध्यस्थी कोन करथले तांको धानटी सेही जो समवाय समिति रे जो जे अछंती जे अधिकार अछंती तांको सह लिंक करी समस्त धान से नै जाउ बिक्री दउथले एवं सीधा सड़क माने मोटांकर पैसा एई मिडिल माने मध्यस्थी नउथले एवं हमकु कम टंका रे बिक्री कर दउथले किंतु जेहेतु सरकार ई केवाईसी व्यवस्था करिसंती ए मध्यस्थींकर आउ किछि काम नाही हमें डायरेक्ट हमर जहाँ भी हमर अछि अमल अछि हमें डायरेक्ट सरकार को बिक्री करि परिबा बुझि परले तबे देखंतु से कहिसंती गत वर्ष रु धान जो गत वर्ष धान क्विंटल पिछा 3100 टंका रे सरकार किनिथिले तो तेनु एही वर्ष कोन करछंती ना अधिक रो अधिक चासी माने सरकार को बिक्री करिया पई से करिछ माने आशा करिसंती एवं बहुत संख्या रे चासी माने पंजीकरण करिसंती जेमिति पूर्वरु जेहेतु धान क्विंटल पिछा कम रेट थिला आमे समस्ते धान बिकिया पई सरकार को एते आग्रह नथिलु किंतु जेहेतु वर्तमान बाहर रेट रो बाहर जेमिति 1900 एमिति थिबो किंतु आपण डायरेक्ट जदी सरकार को बिकिबे आपण को 3100 रे धान क्विंटल पिछा मिलिबो बुझि परले पाखापाखि आपण को केते टंका लाभ मिलुची तो तेनु जेहेतु 3100 टंका रे सरकार नउचंती बहु चासी माने सरकार को ही धान देबा पई चासी पंजीकरण करिसंती बुझि परले तबे देखंतु ई केवाईसी लागू करबा द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भाबे वंशावली प्रमाण पत्र और अनुमति गोलाक धंदा भितरे चासी माने पड़ी बहुत असुविधार सम्मुखीन होइतिले
ଏହି ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଜମି ଅଛି ଯାହାକି ନିଜ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ନାମରେ ପଟ୍ଟା ନଥିଲେ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାହା ମାନେ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗୁଥିଲେ ତ ବହୁତ ଚାଷୀ ମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନଥିଲେ ମାନେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦେଖି ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଡିସିସନଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସ୍ୱ ଘୋଷଣା ପତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଲା ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇପାରିବ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଟାର୍ଗେଟଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୋଲି ଅଲରେଡି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେବେଠୁ କେବେ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରୁ କେଉଁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଧାନଟି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ ଫସଲଟିକି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଏହି ନଭେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଓପେନ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ମେ ରୁ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରବି ଫସଲ ମାନେ ରବି ଫସଲରେ ଯାହା ବି ଧାନ ହବ ତାହା ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଛି ଏହି ଡ୍ୟୁରେସନକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଢେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ମାନେ ସେଇର ସିଚୁଏସନ ଦେଖି ଯଦି ବହୁତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଧାନ ରହିଯାଉଛି ସେମାନେ ଠିକ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେଇ ଡ୍ୟୁରେସନରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସେ ବଢେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନା କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ମାନେ ହିଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନିହାତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନଟି ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାନଟି କେବେ ସଂଗ୍ରହ କରାହବ କେତେ ପରିମାଣରେ ମାନେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାହବ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ ସରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ଥିବ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିବ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଏସଏମଏସ ପଠେଇବେ। ସେଥିରେ ମେନସନ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଟୋକେନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଡେଟରେ ସରକାର ଧାନ ନେବେ ଏବଂ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ନେବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2300 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 800 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2300 ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 800 ଏମିତି କିଛି ହେଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଆପଣଙ୍କର ଧାନଟି 3100 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ସରକାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଧାନଟି ବିକ୍ରି କଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ସେଇ ଟଙ୍କାଟି ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଧାନଟି ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ମାତ୍ର 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେହି ଟଙ୍କାଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଉଥିବ ସେଇ ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏବଂ ଏହା ସହ ସରକାର ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେମିତି ବହୁତ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ଲେନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଇନଫର୍ମେସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଲି ପାଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।